Ang mga kadato sa atong Ginoo. Okay? Sa Malita, doon na may mga pursuans niya usa nga ginagpurso na mga mataguritis katong malangkubon sa tanan nga Kristo. Okay? Atong natemosan dito ang usa ka hulagway ni Kristo mao nga ang yuta sa kanaan. So diin ang diskutan dito nga malangkubon sa tanan nga yuta nga mao si Kristo. Dato kayo nga yuta mga igsoon. Unang diskutan dito mao ang pagkalapad sa yuta sa iyang kadato. Then iyang sukod. Ang sukod ni mao nga ang sukod ni Kristo. Then sunod ato ang iyahang mga kumunsay naa niya dito. Okay, ning katapusan last na mo nga napahuslan katong nag-isgot may tungod sa mga tanong. Okay? Diin gani kung atong makita karon sa atong panahon, dunay ginganlan kanang tanong katong miracle tree. Tungod kay sumala nila makaayo daw sa tanang kasi sa sakit. Okay? Usa ginganlan nila og miracle tree katong dako bitaw nga murag lubi. Okay? Dayon na pay gitawag nila og kanang dragon fruit. Okay? Gitawag siya dragon fruit pero sa Biblia nahinganlan dia og katong pomegranate or granada. Kinaiyan ini mao nga puno siya og kanang liso. Okay? Then kundiin gingon dito nga puno siya sa kinabuhi. Pero ang atong Ginoo no sa atong giawit ganina siya katong kahoy sa kinabuhi. Ingon nga malangkubon sa tanan. Kung may kag miracle tree, may kag dragon fruit na tanan dito. Pero sa dili karon sa atong panahon managlahi. Pero kani nga kahoy sumala sa atong ipamuslan sa atong kaliton na tanan diha maigsoon. So nagkinahanglan ka og sumala sa panginahanglan sa imong panglawas naa na dito ining kahoy sa kinabuhi. Ug nanglan ka kinabuhi pod naa pod dito mga igsoon. Sa salamat sa Ginoo. Yan kining sa pagsimba sa amahan atong giawit ang sumala siyang pagkabag-o. Okay, sa atong kasinatian kita ingon nga tawo nga binuhat, dili lang binuhat kundi nahulog sa sala dahil nahimo tang daang kabuhatan. Salamat sa Ginoo. No, sumala sa atong imar tungod sa iyang gugmag kaloy. No, gianak ta niya pag-usap, nagabaton ta usa sa iyang pagkamao nga mao ang kabag-o mga igsoon. Usa sumala sa atong kaliton, sumala nini nga kinabuhi, ginabag-o ta adlaw-adlaw. Sa tuod naumol ta sa atong pagkadaan. Apan kay doon naman tayo kinabuhi diha sa pagkabag-o, pinagi sa itong pagsinati, pagpimulos nini nga kinabuhi, magkasinati ta, nakita, ginabag-o adlaw-adlaw mga igsoon. Then hantod na nga maumol yun ta sa iyang pagkabag-o. Then sa tuyo nga, no, gibuhat ta, sumala siyang dagway, aron sa tuyo, dili lang igo magarepresentar kaniya, kundi magapadayag niya kung unsa siya diya sa iyang kinabuhi o pagkabag-o mga igsoon. Okay? Salamat sa Ginoo. Dayon sa atong imar, nag-isgot din may tungod sa ingon din sa uluhan. Magmahigpit ta, maingon nga higpit ang atong langit nun natong amahan. Okay? Sa pagbasa na ko ni Megsoon sa Mateo, wa ko kasabot, no? Unsa ning magmahigpit. Okay? Pero dito dai sa episo Megsoon na dito ang detalye. Okay? No, kinahanglan ta nga magmahigpit kay atong amahan higpit. So kung ato lang isa lang kabasahon na atong basahon, ingana lang, so dili ta makaya sabot mga igsoon. No, nganong kinahanglan nga magmahingpit ta, nya unsaon aron nga mahingpit ta mga igsoon. Okay? Tuwali sa atong outline, sa atong MR, doon na say duha ka Roman numeral, no? Una, sige atong dunganan pagbasa mga igsoon. Busa, magmahigpit mo, maingon nga higpit ang langit nun ninyong amahan. Dayon kadua, kanang magmahigpit ang katawan sa gingharian, maingon nga higpit ang langit nun nilang amahan, nagpasabot nga higpit sila diya sa iyang guma. Okay? Kini diay magmahigpit maigsoon, sa akong pagsabot ani sa unang murabag kanang mag-awat-awat lang, pero dili diay mahimo nga mag-awat-awat ta kay
dili man ta makahimo. Pero kay gisgutan dinhi magmahingpit ta ingon nga atong amahan hingpit. So una nabatunan nato ang atong nabatunan nato kung unsa ang naa siyang isip atong amahan maigsoon. So gipanganak ta niya, so nakabaton ta kung unsa siya mga igsoon. Okay? So nakabaton ta siya kinabuhi. So kini nga kinabuhi nagpadaya kung unsa siya siyang kaugalingon. Okay? Gingon dinhi magmahingpit ta, no? Makahingpit nato ang Dios nung kinabuhi, maingon nga hingpit ang langit nun natong amahan. So kani ingon tag awat-awat lang kay wala man tayo kinabuhi sa langit nun natong amahan. Pero kay iya man tang ipaganak, so ingon nga siya hingpit, pinagi nining langit nun o Diyos nun nga kinabuhi atong napatunan gikan niya. So mahimo gyud ta nga mamahingpit na igsoon. So ang presiso nini mao dinhi sa Roma numero 2. Okay? Una, gipanganak ta niya, nakabaton ta niya kung unsa siya siyang kagulingon. Busa sa walay paggraduwa, makahimo gyud ta, no? Kani magiingon tag nagdaiso magmahingpit diya sa gugma dai mga igsoon. Okay? Kita sa atong paglingon mahigugma lang ta, katong angay natong higugmaon, atong mabutang nga hiligugmaon pud or mga tao nga nahigugma pud nato, mao na ang atong pagigugma diya. No, example dinhi, sama sa usab ka mariningit og buwis. No, kung atong pagigugma dunay pigpihig, so dili dai na mao mga igsoon. No? Kung pabor nato, mao ra pud kung nangay nato, mao ra pud atong maangayan. Pero kung katong wala maangay nato, dili pud ka mahigugma nila, no? Sama sa gipadayag dinhi sa Ginoo, ang Ginoo walay pagpihig. Nagpadala sa ulan, nagpadala sa init, sa mga taong matarong dili matarong. Kaya mo nang gidasig ta, mahigugma ta bisag dili nato angay higugmaon. Sa atong daang pagkatao, dili ta makahimo mga igsoon. Pero ginugay pa dinhi nga higugmaa ang imong kaway, no? Kaway na nimo, mahigugma lang ta sa atong kasitian kung kanang pabor pud nato. Pero kanang mahimo nimong kaway, lisod na mga igsoon. No, dala sa atong hulog ng kiniya o hulog ng kinabuhi sa pag-unsa na kumaayo o sa diya nga nahimo na nimong kaaway, lisod mga igsoon. Pero tali sa Ginoo kay nagabaton man ta siyang kinabuhi, kita gani dili angay hilugmaon, dili angay kaluyan, pero kay siya ingon nga Dios nga walay pagpihig, walay pagpili, nakahimo mga igsoon. Salamat sa Ginoo. So gidakip ta dinhi ingon nga magmahingpit ta. No sa unsa man nga paagi, ingon dinhi igsoon, sa diha nag-anak ta pag-usap, nga giunda gilalang sa Dios ang bag-ong kabuhatan. Ya kita to mga igsoon. Ingon dinhi sa paglalang sa bag-ong tao, ihanang katungdanan mga igsoon, no? Nya gidasig ta aron mamahingpit, una kining bag-ong kinabuhi nga atong nadawat mga igsoon, ato daay ni siya sa tugingon dinhi tilugan, no? Kanang panggaon o tilugan. Okay? Aron sa tuyo nga mahingpit ta mga igsoon. So bahin ni kundi di ba? Ang bata kumpleto na siya. Pero ang pagkahingpit, labi na gyud siya gagamitan, wala pa. Busa kinanglan siya nga panggaon o tilugan. So maingon man usab dinhi nato sa atong Kristiyan maigsoon, ang kinabuhi nga atong nabatunan, kumpleto na siya sa kaugalingon. Pero ang pagpadayag, ang pagkahingpit, pagpadayag siya function o siya gagamitan, wala pa. Okay, sama ng higugmaa ang imong kaaway. So, ingon dinhi, ang kini nga kinibuhi makahimo, kita sa atong kasatan dili pa ta makahimo, busa kinanglan nga tilugan, panggaon ni nga kinabuhi. Aron sa tuyo, kung unsa ang pagpadayag nini kinabuhi, sama ang ingon dinhi, higugmaa ang imong kaaway, sa diya nga mamahingpit na ni Magson, makahimo na ta. Okay? Aron sa tuyo pod nga mahingpit, mapadayag ang iyahang gagamitan. Okay, kinahanglan ang kinabuhi nga atong nadawat sa ato panggaon, tilugan o patubuon mga igsoon. Okay, so sa kabahin sa atong kasetian, usahay magsaligta sa mga igsoon, no? Nga dunay mo adto nato, dunay mo dasig nato, dunay magpakaan nato.
Pero nini nga MR Mingson ipadayag diha nga ato ni nga kita mismo sa atong paglingon ato ni siya nga katungdanan. Okay? Para sa bata, kumpleto na siya. Pero ang pagpangga, pagtilog, pagpakaon, pagkatiman anang bataa, sa kabahin katungdanan sa ginikanan. Pero sa kabahin, katungdanan po sa bata na kinahanglan mo dili siya. Kailangan po katungdanan niya na kinahanglan siya nga mukaon. Okay? So dili ta mo salig. Yung sige tag salig mga igsoon, mura tag siwat tamad. Okay? Bot pasabot aron sa tuyo nga mutubo, mapagawas ang pangsyon, umahingpit ning kinabuhi kanaan nato. Kita mismo daay mga igsoon, no? Doon na tayo pag-porsider, doon na tayo pagdasig na kinahanglan panggaon, tinugan at timanon, amumahon ang kinabuhi nga atong nadawat diya sa Ginoo. Aron sa tuyo nga magtubo o mamahingpit, then mapadayag ang iyang pagkamao nga mao ang gugma mga igsoon. Diyon sa katapusan, gidasig ta nga dili ta angay makahadlok, no? Kay nagisgot dahil dili sa katapusan mga igsoon nga mga tubang ta sa hukmana ni Kristo. Okay? So sa kabahin, mura tag mahadlok, no? Gani sani mahadlok ta kay ano man, wala pa man ta mahingpit, wala pa magtubo ang kinabuhi nga atong nabatunan. Okay? Kinahanglan, no? Hingpiton. No, kay kung sa wala pa, mudangat ang panahon, moabot ta sa hukmana ni Kristo, wala mahingpit, wala ta magtubo. So, sa ingon dinhi, makabaton ta o pag-disiplina. Okay? Busa, salamat sa Ginoo maigsoon. No, gidasig ta nga atong tilugan, panggaon, amumahon ang kinabuhi sa Ginoo nga atong nabatunan. Aron sa tuyo nga magmahingpit ta, maingon nga ang atong amahan hingpit mga igsoon. Then sa diha nga napadayag na ang kinabuhi ingon nga hamtong na kay anang panahon na dili na ta angay dasigon pa, no? Nga higugmaon, ang dili angay higugmaon, kusa lang ni siya nga mahigugma mga igsoon. Ingon nga natong amahan hingpit o kita usab maingon nga mga anak hingpit pud usab mga igsoon. So mao ni ang kinaiya, no, sa katawan sa gingharian sa mga langit. Okay? Salamat sa Ginoo mga igsoon. So, dire ta. Amen.